अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 29 दिसंबर की कॉल लेकर। और सबसे पहले आज के सेशन को हम रैप अप करते हैं। कल मैंने कल के सेशन के बाद ये कहा था कि मार्केट की क्लोजिंग ज़रा परेशानी दिखा रही है और इससे मसले कुछ हो सकते हैं। और अगर आज का सेशन देखें तो आज का सेशन इस बात की ज़मानत है कि जो कल की क्लोजिंग थी और उसके बाद आज इसीलिए आपको मैंने ख़ास तौर पे कहा था कि प्री ओपन में एंट्री प्लान नहीं करनी, ख़ासतौर पे आप लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेड से रोक दिया था। 39,911 के ऊपर हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कोई अगर शॉर्ट वेव बननी हो तो बने। और अगर आप ये आपके सामने चार्ट मौजूद है, अगर आप चार्ट को देखें तो आपको पता लगेगा कि क़तई तौर पे मार्केट उसके ऊपर नहीं ट्रेड हुई। मार्केट ने 39,866 का हाई बनाया और उसके बाद मुतवातर नीचे आते रही, और नीचे भी कितनी, यानी कि 39,000 जब 689 और 633 को उसने तोड़ा है तो वहाँ से हमारे मार्केट में प्रेशर में इजाफा हुआ और फिर मुतवातर मार्केट नीचे आती रही। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 39,335 का लेवल कुछ सपोर्ट करे। अगर वो सपोर्ट करता तो शायद हम आज कुछ संभल सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ और मार्केट उससे भी नीचे गई और 39,031 को टेस्ट किया और फिर वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी लेके बंद हो गई 39,279 पर। 523 पॉइंट का मार्केट को नुकसान हुआ। और अगर हम देखें वॉल्यूम्स को तो वॉल्यूम 60% कल से ज़्यादा थे। वॉल्यूम ज़्यादा होना कई दफ़ा पैनिक सेलिंग को भी पॉइंट करता है, मगर बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम थे। ऐसा लग रहा था कि टारगेटेड सेल ऑफ थी और टारगेटेड एंट्रीज लोगों ने की हैं, तो कोई पैनिक वाली सिचुएशन मुझे मार्केट में नज़र नहीं आई। आपके सामने मैंने ये KC 100 का जो चार्ट में पिछले चंद दिनों से आपको दिखा रहा हूँ, जब से ये ब्रेकआउट हुआ है तो वो चार्ट मैंने अपडेटेड दिखाया है कि इस वक्त वो किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमने पिछले 1, 2, 3 सेशन में कोशिश की थी कि 39,565 के ऊपर मार्केट को सरवाइव करें, मगर आज हमने फिर वो लेवल तोड़ दिया। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है और आपके सामने नए लेवल्स मौजूद हैं। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए जनाब, इसमें तो कोई वजह नहीं है कि हम बियर्स को एक्सपेक्ट ना करें। बियर्स का प्रेशर और बियर्स की मौजूदगी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कल की क्लोजिंग और उस पर आज की क्लोजिंग सोने पर सुहागा है कि वो बड़ी शदीद मंदी की तरफ इशारा कर रही है और मंदी है, इस्टेब्लिश मंदी है मार्केट में। मार्केट में आज की मार्केट से मुझे ये गुमान हुआ कि चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है। माल जो है निकाला भी गया और नई एंट्रियाँ भी हुई हैं, ये मेरा ख्याल है। और ऐसी सूरत में मार्केट 1 से 2 दिन मुश्किल में रह सकती है और उसके बाद अच्छी रिकवरी आ सकती है। आम तौर पे ऐसा होता है। बहरहाल हम टेक्निकली चीज़ों को फॉलो करेंगे तो वो ये है कि थोड़ी सी बियर्स की एग्जॉस्शन पॉसिबिलिटी अगर हमें देखनी है तो वो कल के सेशन में हमको सही पॉइंट करेगी कि क्या बियर्स एग्जॉस्ट होंगे, हो सकते हैं या नहीं। इस वक्त जो मार्केट को शदीद रद्दअमल का सामना करना पड़ता है वो नेगेटिव डेवलपमेंट्स, चाहे वो मईशत के हवाले से हो या पॉलिटिक्स के हवाले से हो, ये दोनों चीज़ें मार्केट के लिए मेजर कंसर्न है काफ़ी दिनों से। वरना मार्केट जिन लेवल्स पे ट्रेड कर रही है और बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर जिन लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं वो नीचे जाने के लिए क़तई तौर पे राज़ी नहीं है, मगर इंडेक्स है कि गिरा जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो पैनिक है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है हालात की वजह से। अब मार्केट अगर कल 39,335 के ऊपर नहीं ट्रेड करती तो यकीनन मार्केट में एग्जॉस्शन होगी, नीचे की तरफ जाएगी और वो एग्जॉस्शन जो होगी वो कम वॉल्यूम को लेकर होगी 39,335 के नीचे। फिर उसके बाद जो नीचे की सपोर्टें टूटेंगी, जिसमें स्पेशल बात करूंगा मैं 39,029 की, अगर वो लेवल टूट गया तो न सिर्फ ये कि पैनिक भी होगा, थोड़ा सा एक फोर्स सेलिंग नज़र आएगी, तो बियर्स की एग्रीवेटेड बिहेवियर आपको मिलेगा। जो बुल्स की उम्मीदें हैं उसके लिए कम से कम बुल्स को 39,575 के ऊपर सरवाइव करना होगा, कम से कम।
39,335 تو بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیول کے اوپر تو اس کے نیچے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا. ہاں اگر اوپر جاتا ہے 39,400 یا 500 تک اور اس کے بعد واپس 35 کو توڑے گا تو ایگریشن آپ کو 39,335 کے نیچے مل جائے گا. خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ بلز کی امیدیں اور ایفرٹ 39,575 کے اوپر شروع ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر ہر ریزسٹنس کو توڑنے سے مارکیٹ کے اندر جو ہے بلز کی پاور میں اضافہ ہوگا. اب ہمیں کوئی تیزی کے سیشن کی امید تو نہیں کرنا ہے، ٹرینڈ کی امید ابھی فوری طور پہ تو ہم نہیں کر سکتے جہاں تک انڈیکس پہنچ گیا ہے. ابھی ہمیں امید یہ کرنی ہے کہ شارٹ ویوز ملیں، کنسسٹنسی ملے، ایک رینج بنے، مارکیٹ کسی رینج کو آنر کرے، کسی ایک رینج کے اندر ٹریڈ ہوتی رہے، وہاں پر ایکیومولیٹ ہو، کنسولیڈیٹ ہو، اس کے بعد جا کے مارکیٹ پھر اوپر جائے گی. فوری طور پہ اگر آپ سمجھیں کہ بس یہاں سے 4,000 پوائنٹ اوپر، 2,000 پوائنٹ اوپر، تو اس کی امید مت رکھیے. مارکیٹ کو سلوور اینڈ گریجول ایکسپیکٹیشن رکھیے تو ہم کنسسٹنسی کی بات کریں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ والیوم ٹھیک ہو، نارمل والیوم. شارپ ہائی شارپ لوز کم والیوم کے ساتھ مارکیٹ میں صرف انڈیسیشن پیدا کرتے ہیں. اگلے سیشن کے لیے وہ کوئی چیز پہ پوائنٹ نہیں کرتے، وہ ایک کنفیوژن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا وہ بھی ہمارے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا. تو اگر میں دیکھوں تو اس وقت مارکیٹ صرف میڈیم ٹو لانگ ٹرم ٹریڈر کو اٹریکٹ کر رہی ہے. اسی لیے میں آج کل ہر روز انٹرا ڈے کی کال نہیں دیتا. جیسے آج میں نے انٹرا ڈے کو منع کیا تھا اور آئی ہوپ کہ کل اور پرسوں جو اسٹاک گر رہے تھے اور جس کی ایکیومولیشن کرائی تھی، آج گرتی ہوئی مارکیٹ میں آپ نے اس کی پرفارمنس دیکھ لی ہوگی. تو میرے خیال میں اگر ٹارگیٹڈ ہو، سلیکٹیو ہو اور سمجھیں بات کو، جو لیولز بتائے جا رہے ہیں، تو ایسی مارکیٹ میں بھی ہم اپنے پورٹ فولیو کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال مارکیٹ اس وقت ناٹ اٹریکٹیو فار شارٹ ٹرم ٹریڈر، میڈیم ٹو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. یہ آپ کے سامنے ہماری آخری سلائیڈ ہے جس میں نیو ایئر آفر کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ نیو ایئر آفر آپ میں سے کافی سارے لوگ تو لے چکے ہیں. نیو ایئر آفر میں آئیں گے آپ کو تو ہماری تمام سروسز اس میں آپ کو ملیں گی اور اس میں بہت اچھی آفر لے کے ہم ہمیشہ سال کے آخر میں آتے ہیں. تو یہ آفر میں بھی آپ کو بہت کچھ فری ملے گا. اور اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ ایک پورٹ فولیو ہمارا جو نومبر 22 کو دیا گیا تھا سوری معافی چاہتا ہوں، وہ تو تقریباً پورا ہوا. اب ہم جنوری میں بھی آپ کو ایک نیا پورٹ فولیو دینے جا رہے ہیں کیونکہ ہم پچھلے پورٹ فولیو سے ہماری ایگزٹ شروع ہونے والی ہے عنقریب انشاءاللہ. تو جیسے جیسے اس میں سے ایگزٹ ہوگی اب ہم نئے پورٹ فولیو کی طرف جائیں گے. تو جو نیو ایئر آفر لے گا اس کو وہ والا پورٹ فولیو بھی، نیا جو پورٹ فولیو ہے وہ بھی دیا جائے گا. تو یہ ایک نئی اپڈیٹ تھی. بہرحال بہت شکریہ مجھے دیکھنے کا، سننے کا. اللہ حافظ.